अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जॉब्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे। अगर आपने मैट्रिक किया है या फिर आपने एफएससी की हुई है या फिर बीएससी की डिग्री है आपके पास और आपकी जो उम्र है वो 35 ईयर्स से कम है, तो आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपीके से हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल पाकिस्तान से इस जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है और मैट्रिक, एफएससी और बीएससी इस डिग्री के होल्डर्स जो हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन, ये जॉब्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी जॉब्स हैं, क्योंकि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आती हैं, तो आप ओवरऑल पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही अच्छा मिलता है और इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ अलाउंसेस भी मिलते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह की हर जो जॉब अपडेट वाली वीडियो है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, तो जॉब अपडेट आप तक टाइम से पहुँचती रहे और आप बाखबर रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये हमारे पास इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट ओपन है। जस्ट आपने क्या करना है कि इस एडवर्टाइजमेंट को देखना है और जो मैं आपको पोस्ट बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सारी एडवर्टाइजमेंट बताऊंगी कि ये वाली पोस्ट के लिए इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनते जाएं और जो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको देखते जाएं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली जो हमारे पास पोस्ट है वो है टेक 1 की। ये क्या है, मेडिकल फील्ड के अंदर है। इसका जो स्केल है वो 4 है और चूंकि हमें पता है कि बीपीएस बेसिक पे स्केल हम कहते हैं, लेकिन इसका जो अपना स्केल है इस अदारे का वो है एसपीएस। तो हम ये कह सकते हैं कि एसपीएस इसका 4 है, यानी 4 वाला स्केल है। टेक 1 के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो एफएससी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन या फिर ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल लैब्स के अंदर। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है हमारे पास वो है SA1 की। ये भी 4 स्केल की जॉब है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपकी बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। इसमें कोई और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने बीएससी केमिस्ट्री की हुई है फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप SA1 के लिए 4 स्केल की ये जॉब है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाली पोस्ट है हमारे पास वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद जो चौथी पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट 1 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीबीए रिक्वायर्ड है फाइनेंस या बैंकिंग के अंदर। 2 साल का आपके पास होनी चाहिए डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ, या आपने बीकॉम किया हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट 1 की। ऊपर वाली अकाउंटेंट की थी, नीचे वाली ये एडमिन की है। ये भी 4 स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी या बीबीए रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो छठी पोस्ट है वो है टेक्निकल 2 की। ये भी मेडिकल फील्ड के अंदर है, लेकिन ये तीसरे स्केल की जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है साइंस के साथ और साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने एफएससी की हो फर्स्ट डिवीजन के साथ और 1 साल का डिप्लोमा है रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप इस छठी पोस्ट के लिए मेडिकल की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 7वीं पोस्ट है वो है SA2 की। ये भी तीसरे स्केल की जॉब है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल किया हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने एफएससी प्री मेडिकल फर्स्ट डिवीजन के साथ किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 8वीं पोस्ट है वो है टेक्निकल 3 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक है साइंस के साथ सेकेंड डिवीजन के साथ
اور اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے SA3 کی. اس کے لیے کوالیفیکیشن میٹرک چاہیے ہے, سائنس کے ساتھ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ 50% مارکس ہونے چاہیے اور کم از کم 6 سال کا ایکسپیرینس ہو ریلیونٹ فیلڈ کے اندر, تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو 10ویں پوسٹ ہے وہ ہے DEO کی, یہ دوسرے اسکیل کی جاب ہے. اس کے لیے کوالیفیکیشن میٹرک ریکوائرڈ ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ایکسپیرینس اور ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے خود ریڈ کر لینا ہے. اور جو سب سے لاسٹ والی پوسٹ ہے ڈرائیور 3 کی, یہ بھی سیکنڈ اسکیل کی, یعنی اس کا BPS 2 ہے, اس کے اندر SPS ہم بولیں گے اس فیلڈ کے اندر. تو اس کے لیے میٹرک ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, LTV اور HTV, 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور ہائٹ اس میں مسٹ لکھی ہوئی ہے 168 سینٹی میٹر جو ہے وہ منیمم ہائٹ ہونی چاہیے, تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. باقی یہ جتنی بھی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ہے آپ اس کو خود اچھے سے ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کے لیے جاب میں اپلائی کرنا آسان ہو جائے گا. آگے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس 20 اپریل 2025 ہے, اور یہ 6 اپریل 2025 سے اس کی آن لائن رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی تھی اور 20 اپریل 2025 تک اس کی رجسٹریشن ہے, یعنی اس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آگے یہ ناظرین کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں, یعنی کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے مسٹ فالو کرنی ہے, تو یہ ان کو آپ نے خود پڑھ لینا ہے. یعنی آپ کی جو ڈگری ہے وہ اصل ہونی چاہیے گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے ہونی چاہیے, اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے, اور آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ کے ایڈورٹائزمنٹ تک ہونی چاہیے. آپ کا اگر CGPA ہے تو آپ کا کم از کم فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے, یعنی 60% مارکس ہونے چاہیے. اگر آپ نے اینول سسٹم کے اندر کیا ہے, اپنی کوالیفیکیشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے, اور اگر آپ نے CGPA کے اندر یعنی سیمسٹر وائز آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے تو کم از کم 2.5 CGPA ہونا چاہیے آؤٹ آف 4, تو آپ ان جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ایج لیمٹ لکھی ہوئی ہے کہ سب سے جو زیادہ ایج ہے وہ 35 ایئرس تک ہو سکتی ہے. یہ ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ تک ہے, آپ کو ایج کے بارے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی. لیکن اگر آپ ایج ریلیکسیشن کے حامل ہیں, یعنی اگر آپ رولز کو فالو کر رہے ہیں, اگر آپ آلریڈی کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں, تو آپ جو ہیں آپ کو ایج ریلیکسیشن دے دی جائے گی رولز کے اکارڈنگ, ویسے نہیں. اور جب آپ کا انٹرویو ہوگا, اس کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوتا ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, تو انٹرویو کے ٹائم پہ آپ نے جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, اصل ڈاکومنٹس ہیں جو اوریجنل ہیں, وہ آپ نے لے کے جانے ہیں. اور اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے, یہ سب سے جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے 14 والا پوائنٹ, اس میں جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ تو 20 اپریل ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کے لیے ایک پورٹل کا لنک بھی دیا ہوا ہے. آپ نے اسی پورٹل کو گوگل کے اوپر ٹائپ کرنا ہے, تو آپ کا جو ہے وہ رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا, اور اس کو آپ نے فل کر کے اپنی آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروا دینی. ہوپ سون کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو جابس اپڈیٹ والی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی جاب اپڈیٹ والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.